minutes ou 20 minutes, un petit débat là, la communication sur surtout l'accueil au niveau des urgences et au niveau des unités d'hospitalisation. حاجه نقولها لكم يعني باش الجروب اللي يفوتوكم ناقشوا نفس المناقشه باسكو راح تتلاقاو معاه اللي يجاوب لكم وتكون بيناتكم مناقشه وتكون بيناتكم شوفوا حاجه اللي للاسف pour revenir à notre système infirmier. شوفوا نهضروا d'abord sur le plan accueil beaucoup plus parce que c'est les malades. Au niveau des unités d'hospitalisation. Les gens qui ont amélioré le système santé et le système infirmier ont commencé d'abord par changer le système, le fonctionnement du service. Le fonctionnement du service, à l'intérieur du service. Malgré j'anticipe sur la communication le système de fonctionnement actuel qui nous dit devenir l'intérêt du personnel. Moi, je suis l'intérêt du personnel. Il veut que les services خدامة كاينين الصباح كاين العشية كاين في الليل. Donc ça fonctionne. Le chef de service يقول أنا les équipes تاعي يخدموا طري بيان ما عنديش مشاكل معاه. Pourvu que ça dure. باش ما يحرمنيش من راسي. L'infirmier يقول طري بيان أنا طلعت في ليكيب بيان. راهم حطوني كيما الحبانه دونك راني شوي بيان ويبقى شكون غير سولي كي ني با بيان سي نورمال سي نورمال علاه باسكو الغالب اللي كيما قلت لكم لي جيستيونير درك ils ont refusé pour quelle raison personnellement je l'ignore ولا ما يتحكموش فيه ولا خايفين ils ne veulent pas mettre le doigt directement au niveau du malade. Parce que علاش الاخر كيما قال الاخر ممكن يلقاو الدنيا كل بريكولاج نسكت بريكولي باسكو علاش على الوحده يقفل علاش لا راديو على الوحده تقفل علاش ما يجيش الناس نبداو السيستم في المية هذه عاود تفتح في تاع سي لودر سي با موا نهضروا علينا السيستم ما تبعش علينا شنو نعطيك انا المشكل وين طبيعي هو الاطار الاول تاع السبيطار ماهوش الاطار انا نهضر على السيستم الفيرمين تهضر على طبيب انت راسك بالطبيب بلا تدير بلا طبيب ما تمشيش بلا طبيب ما تمشيش نروحو نجيبو دي كوبيراسيون طبيب انا جو دير اون شوز طبيب اوني توس كومبليس من الديريكتور ديال اسمح لي من الكورديناتور من الانفيرمي تو الموند اي كومبليس يجي طبيب يقول لك عنده كارد يعيط للسيرفيون ميديكال معاه كان اسمع راني لهيك ما كان هاك تعيط لي جيبي لي الحاله ولا كان خلات عيط لي السيرفيون ولا الكورديناتور يقول له روح كون متهني وكل شيء من بعد يجيو لي مالاد اون اورجون هاي الناس دوكا تو لي سيرفيون كيما راكم بكل درك نقول لك دون سيرفيس سيونتيفيكمون بصح تي شاك اني كومبيان دو مالاد شحال يموتوا عندك باش يموتوا باش اكسيتيرا ما كاينش ريال ما عندناش البرومي برانسيب في لاكاي او نيفو دي زونيتي دوسبيتاليزاسيون ما نهضرش لي ديرجون لو برومي برانسيب لازم دون شاك سيرفيس تكون لا شارت دي دروا دو مالاد معلقه في السيرفيس ميثاق قانون المرض معلقه ونون سيلمون معلقه مي لانفيرمي كي ريسوا سو مالاد لازم يقراها له يقول له هاو الحقوق تاعك هاي نروحو درك لي سيرفيس تاعنا 80% دي مالاد لو كان نقول له كيف هو الطبيب اللي يداويك لو كان يعرف ما يعرف alors القانون يقول لك لا في ان بون سيستيم دو سوان لا بروميير دي شوز tu lui présentes son médecin وتقول له كيف هو تموت هاي نروحو درك نقولوا للمالاد اي انفيرمي في السيرفيس تاعنا انت داوي شكون يقول لك انا واش ندير لي زانجيكسيون لي مالاد انا ندير لي بونسمون لي مالاد انت واش تخدم قول لي واش تخدم يقول لك انا نخدم لا فيزيت ميديكال كي يجي الطبيب نروح نتبع وانت واش تخدم كي يجي الانفيرمي يخدم في لا فارماسي وانت واش تخدم
انا ندير لي بيلون اكسيتيرا اكسيتيرا. تدير يا aucun fondement de travail. يا ريال رانا تبعنا لا روتين، سي اون روتين من 1962. واش باش خدموا لي كوميتسان اللي كانوا يخدموا في الاستقلال، وقلنا كيما قلت لكم البارح لي زانفيرمي اوتوريزي داروا واحد الطريقه على حسب اللي يكون المستوى تاعهم، المستوى تاعهم، وكانوا يخدموا مع الكور مع لي كوبيرون مع الدنيا. هو اللي ليسونسيال يقول له pique le malade, tu fais alors donne-lui 4 comprimés toc, allez comprimés toc, allez je suis infirmier. انا عطيته الكومبريمي درت له انجيكسيون وتبعنا نفس الطريقه لحد الان. Nous ne faisons qu'exécuter certaines prescriptions médicales. L'infirmier تاعنا n'est pas un infirmier. هي في التيران ماشي في لا فورماسيون. في التيران سي با ان infirmier. Ce n'est qu'un simple petit exécutant de prescription médicale. قال له الطبيب دير ما قالوش ما نديرش هذا واش هذا سيستم دو سوان انفيرمي، هذا سيستم انفيرمي ما كاينش. يا با دو فوندمون ريال، يا با فوندمون. علاش؟ باسكو جوسكا بريزون نو نافون جامي شيرشي كي يجي عندنا لو مالاد نو نافون جامي شيرشي pourquoi, quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins, quelles sont ses difficultés, de quoi il a besoin de nous. Il n'y a pas que la maladie. La maladie, le médecin, il est protégé dans la loi. Il voulait j'ai fait mon diagnostic, j'ai prescrit le traitement, devant la justice, c'est comme ça. Procureur, il se dossier. Alors, où est-ce que diabète type 1. Où est-ce que insulinothérapie, on en a rapproché, insuline 20 unités à 20h, à 8h, etc. Le médecin fait son travail. ولا بهمت ما جينا للسيرفيس لقينا طلعت روحه. كيف طلعت روحه هذا؟ وقبل ما تطلع روحه واش درتو له؟ انت لا فهمني واش درت؟ اللي درت لانسولين. خاص هذاك واش مكتوب؟ درت لانسولين. مين الانسولين هذه تاع الميدسان؟ اللي سيبيك يا بريسيسي الميدسان وانت ان طونك انفيرمي ديبلومي ديتا كاين يطروا مع المريض هذا. بس عسيتو شفتو حتى علاه طلعت روحو، علاه طلعت روحو قبل ما طلع روحو بس يا دي سيل يا كيك شوز يا كيك شوز كي vous a alerté والو ما عرف باسكو نيتي با كوتي في بالك او بالك ساعات ستا لوطر مالاد اللي جا قال لهم ديروا يجري ومات parce qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas de système infirmier dans nos services. Il y a ce qu'on appelle un système fonctionnel. Un système fonctionnel, c'est-à-dire pour le directeur, le système fonctionne. Pour le chef de service, mon service elle fonctionne. Ben, et pour l'infirmier, il y a le système fonctionne. Il n'a jamais donné de bons résultats. Donc, لازمنا إعادة النظر d'abord في تنظيم التمريض تاع السيستم. هذا جيش تاع اليوم كما قلنا. نزيد نعطيكم سامحني كون كنت كبير باسكو اون لا برومي دو مي à la fin كما درنا dernier service نعطيكم ان جيد سبيسيال comment dorénavant تنجموا حتى ديروها بروتوكول في السيرفيس ان طونك ريسبونسابل قال dorénavant هاو كيفاش اون ريسوا ان مالاد دون ان سيرفيس كيفاش نتكفلوا به. توا زاكس قولوا لي كاين لو سيرفيس اللي عنده اون سال دو ريسبسيون دو مالاد ما اكزيستيش. كي تقول له دير هذه يقول لك نو ما عنديش القانون باسكو جي با دروا دو ريدوير لو نومبر دو لي جي با دروا دو ريدوير لو نومبر دو لي بصح نجم يديرها بيرو يترانسفورميوها بيروات يترانسفورميوها نيمبورت كون نهزو لا فيش تكنيك تاع لوبيتال شاك سيرفيس في لا فيش تكنيك مكتوبه salle de réception, salle d'attente du malade. Réception, مش d'attente. Qui dit le malade pour l'hospitalisation, on est dans l'hospitalisation. جاء avec le billet d'entrée, avec certificat médical d'hospitalisation, etc. ويخش للسيرفيس ممنوع باتا نستقبلوه في الكولوار. ممنوع نستقبلوه في لا سال دو سوان. ممنوع نستقبلوه قدام لي زوطر. القانون يقول لك تستقبلوا دون اون سال دو ريسبسيون افيك سا فامي لازمك فيها لا سال فيها ان صالون فيها فريجيدير
فيها الماء فيها الجو باش يرتاح، باش الانسان ميم اللي كان مغشش على لافامي تاعو، اللي كان ما بالك جاتنا تندب، اللي جا ما نعرف يعيط، اللي جا ما نعرف واش يزهق، نحطو في لاصال وبالهدوء ومقفول. انسويت باسكو سي كونفيدونسيال، كي يشكي لي بهمو واحد ما يسمع، كي نقول له واش فيكم واش صار لكم واش هو علاه الموتيف تاعكم علاه تبكيو علاه تعيطوا، بيناتنا مغلوقه بيناتنا، وشربوا مياه هاي المياه وقولوا ترونكيل بشويه نحفلوا بيك. سي ان يقول لك ان دي زيليمون ريفيرونسيال دو كاليتي داكوي. سي لا بروميير سال دو ريسبسيون. دوزيامون كاين لانفيرمي تاعنا كي رسوا مالادي يفاي ان انتيروغاتوار. Alors que dans notre rôle propre, il dit que dès que tu reçois le malade, la première des choses, tu prends une feuille, un stylo, tu mets ton interrogatoire. Mais c'est un diagnostic médical, c'est un diagnostic infirmier. Le malade علاجه واش ليه الموتيف، كاش ما عنده دي زونتيسيدون، كاش ما عنده منه، نهضر مع لا فامي، كاش ما كان يداوي، واش هو اللي يدير الدواء، واش اللي منه، ما في يشرب الدواء، واش هما العادات تاعو، لي زابيتود، كيفاه كان يرقد، واش كان ياكل، واش كان. سي نوتر دوفوار. Ça fait partie de notre rôle propre, de notre métier. Je n'ai pas besoin du médecin. Quand j'identifie les problèmes, les besoins de mon malade, à ce moment-là, je vais la salle d'attente, je vais accompagner mon malade dans son lit, qui est déjà préparé, sa chambre est préparée, le programme de la journée. Je vais dire, chambre, les toilettes, le lavabo, les draps, etc. هاو الطبيب تاعك اللي راح يداويك، هاو كيفاه اسمه، نقول له كتبوه، هاو كيفاه اسمه، واسمه الدكتور فلان. تحب بريطار، تحب تشكي راه شي راه، هاو الميدسان تريتور تاعك، الشيف تيرفيس، هاو البيرو تاع الشيف تيرفيس، وهاو الانفيرمي ريسبونسابل تاعك، تاع السوان تاعك. بريزونتيهم كيما كي يعودوا للطواليت كوليكتيف يفوا لي بريزونتي، يا جماعه ساعات حنا يجيو عندنا. شوفوا واش يقول القانون، واش يقول القانون. ان ميدسان كي ديسيد دو لوسبيتاليزاسيون ديال مالاد، كي يجي في سيرتيفيكا ميديكال obligatoire, non seulement on identifie le malade, mais deuxièmement, les يكتب له motif d'hospitalisation, diagnostic pour la syndrome, المهم الموتيف, pourquoi il a décidé d'hospitaliser. Nous laissons faire immédiatement ce qu'on appelle les soins immédiats. L'infirmier a le droit de refuser. L'infirmier a le droit de refuser un certificat médical d'hospitalisation si les premiers soins ne sont pas mentionnés. Parce qu'on y montre très rarement, je connais ça. Celui qui l'a reçu. يقول لك علاش استقبلته وإن n'y a aucune prescription. رجعوا الطبيب اللي بعته. والله عيط له ولا روح اسمع ثاني راح نرجع لك المريض تاعك باسكو نافي غير مونسيوني. شنو ندير له انا المريض؟ نقعد نتفرج معاه. Les soins immédiats, obligatoires. ومن بعد on verra ça, يقول لك troisième partie c'est le dossier infirmier. حاجة دائما في لاكوي البارح قلناها يقول لك في الريفيرونسيال اكوي شوف اوبليغاتوار tout infirmier, tout agent de la santé dès qu'il reçoit un individu il faut qu'il se présente يقدم روحه للمريض يقول له انا بن حسين رابح مساعد تمريض يقول لي شويه تصوني ولا شويه فيلم ولا شويه ميدسان ولا كوكس هذا بور كو المرض كي يهضر معاه يعرف عليها كان كان تصوني يعرف على تصوني وانسويت على بالو يقبل كي تقول له جي شويه تصوني ولا ما يقبل دير له ولا ما نديرلوش تهز انت ستيتوسكوب وتقول له هيا عري روح نطلع عليك لتحت يقول لك شويه تصوني ما تنسنيش tu n'as pas le droit de me toucher comme ça. Un exemple. Ensuite, par respect. C'est un respect au malade. Mais tu te présentes. علاه انا تقرا لو نون تاعي البرينون تاعي لاج لو سيكس لادريس تاعي اكسترا وانت tu te présentes pas moi. Donc la première des choses c'est dit ou pour se présenter il faut avoir une tenue correcte. Il faut avoir une tenue correcte. Ça fait partie du référentiel accueil dans le système de soins. Une tenue correcte et vous êtes responsable. خويا نجتمعوا بالدراع راك خيرت المهنه هذيك في السبيطار لازم تلبسها ما عجبتكش المهنه هذه روح الله يسهلها. سي نوت ريسبونسابيلتي ما نقولوش هاو الاخر ما دارش هاو الاخرين با سونكسيوني هاو قلنا لهم ما ديروا والو هاو دخلت منا خرجت منا مي دابور انا نخدم انا جي مون ديبلوم جو في كوم سا. نهار توصل للدرجه انا نقول لكم نهار توصل للدرجه
باللي انا حاب نخدم المريض والمسؤول ما خلانيش، نقول له هاي مسؤوليتك، المسؤوليه خليني نتحمل مسؤوليتي. جو جير مون سيرفيس، جو جير مون بيرسونيل، جو جير لي سوان تاعي. شكون كيفاش معاه وصل لدرجه عند واحد ما يخاف به يلبس لا توني كوريكت، ولا عاد تجمعت وقيلا نكرهوا لا توني بروفيسيونيل، نكرهوا un personnel sans tenue, le malade fait la charge, il a le droit de le refuser. Il a le droit de le refuser. Dans le refus de soins, la déontologie, dans le refus de soins, il a le droit de refuser un personnel qui n'est pas correct, qui n'est pas en tenue correcte, qui n'a pas son badge, qui ne se présente pas à lui, mais يقبلوش. حنا رانا يقبلوا باسكو انا قلنا لك قلت لكم يقبلوا باسكو الشعب الفقير مسكين اللي جا، الشعب الدليل محتم مسكين محتم يسكت صابر كي كثر خلاص يرجعها ربي وخلاص. وبالكم داخلين عايزين ولا ما نعرفوش. Alors donc la faute incombe à qui؟ لأن جاني من انفيرمير جاتني جديدة كي تلقاكم كل لابسين توني جديدة تبع. شكون المهبول اللي غدوه يجي يخدم فيها السيرفيس يلقى توت ليكيب تشعل وهو ما يلبسهاش، وحده يسخزر وحده يقول لازم نلبس الناس. دونك لي سويرهم كيف كيجينا واحد جديد نضلوا نقريو فيهم، كاين اللي فيكم راهم كانوا يقراو هنا نقريو نقولوا هذه وكي يوصل للسيرفيس يجبد لا سيرين يجبد في لا سيرين ويروح يبكي كاين مريض نجيبو، يجبد لا سيرين نجيبو. Des anesthésistes يجبدوا لي زانترانيول من يجبدوا لي زانترانيول من يروح يبكي بها المريض. Alors à qui la faute? C'est tout le système. Les fondements de base du système. كل واحد يخدم كيما راه يخدم، كل واحد كيفاه لا روتين سامحني نعطيك، كل واحد راه يتبع في لا روتين كيما يبيعها. ميم لي شاف سيرفيس، شوف زوج كلمات لي شاف سيرفيس درك نقول لكم في السبيطار كاين دو بوفوار، لو بوفوار ادمينستراتيف et le pouvoir médical. Le pouvoir administratif parce qu'il détient l'argent. Le nerf de guerre, le budget de haut, il donne à qui il veut, il distribue à qui il veut. Et le pouvoir médical, il a un pouvoir plus fort que le pouvoir administratif, c'est-à-dire il a le droit de décider de la vie et de la mort. غير الطبيب يقول الفلان مات ولا ما ماتش، هذه المدير ما يقولهاش. دونك il a un pouvoir. Et bien le pouvoir باش كل واحد كيفاه يخدم على الاخر يحاول لي رابور دو فورس. كيفاه لي رابور دو فورس؟ et bien يبداو يستعملوكم نتوما المولين، يبداو بلي شاف سيرفيس. الميدسان الشافي يحب يقول له اسمع راك معايا، والديريكتور يقول له اسمعك انت عيني وانت ودني، هاني نقول لك شنو نبدلك شنو نحيك. ويصبح le chef de service, au lieu de s'occuper réellement avec les malades, au lieu de travailler avec l'équipe médicale, au lieu de travailler avec l'idara normale, يصبح عايش معاه. Alors وين la confiance؟ وين l'équipe de soins؟ وين le malade avant tout؟ ما كانش. Donc le système infirmier تاع l'état le voit complètement. هذا هو الاساس تاعنا، وحنا منا لا فوت لا فوت منا نقول لكم علاه. لو كان ما جيتهاش باش تجربه ما نقولها لكمش، جي ترافايي دون دي سيرفيس افيك دي غرون بروفيسور افيك دو غرون باترون اقسم بالله العلي العظيم ما يتحرك من السيرفيس ما يدير كوا كسوسوا حتى يشاورني ويت نتقابل معاه. مسيو فوزافي فوتر بولي ميديكال ما ندخلش فيه، ما ندخلكش فيه. جو سوي لا بور فو سيرفير pour exécuter tout ce que vous faites, mais à condition d'une manière intelligente. Je suis votre collaborateur. Je suis votre collaborateur. J'ai des responsabilités vis-à-vis de mon personnel et vis-à-vis des malades. C'est moi qui organise le service. C'est moi qui organise le travail. C'est moi qui répartis les tâches. Ah, bien sûr avec l'équipe, avec toute l'équipe. Je ne vous permets pas d'écrire, le professeur avec toute son équipe, je ne vous permets pas d'écrire sur la feuille des constantes. Je ne vous permets pas.
Comme vous ne permettez pas d'écrire dans votre dossier médical. Ça, c'est à moi de le gérer, moi le personnel, moi de le gérer. Oui, vous avez raison. Et tout le monde m'a donné raison. وخدمنا pendant 5 ans. Et toute l'équipe travaille ensemble. الحدود محطوطة، أنت عندك مسؤوليتي وتتحاسب عليها. وأنا عندي مسؤوليتي ونتحاسب عليها. وصلنا لمستوى عالي بورتون كانوا عندنا دي مارج ترابيون ديماتولوجي. كنت شفت في ديماتولوجي سيرش كونستركتيف هذاك داز واحد البارك تسمعوا به خدمت مع بركات مع خكيتري مع منصوري مع بروفيسور منصوري. qui le médecin, il n'est que notre reflet. Le médecin, il n'est que notre reflet. l'équipe سودي تخدم تعرف الميتي تاعها يستار باسكو بلادينا ما يخدمش بلادينا بريان فير سي نوتر حنا ماشي لا مين غوش تاعو حنا هو راه مان دروات تاعو راه مان دروات بلادينا ما يدير والو مي اون ميم طون نرفعوا حتى حنا الهويه تاعنا نرفعوا ليدونتيتي بروفيسيونيل تاعنا باش لي كونيسونس كي كاين ما يعرفش حتى يهز لاتونسيون ارتيريال كي يقولك ما تعرفش حتى تقرا الريزولتا لابوراتوار ما تعرفش نورمال ولا نورمال. Quand vous attirez pas son attention à l'infirmier اللي مريض مع المريض يخدم même sur médical. Lorsqu'un infirmier reçoit un examen de laboratoire ويشوفوا انورمال وما يروحش للميديان يقول له حكيم اربعه المريض تاعي ها واش بيه او درنا له البيلو ها جات الريزولتا يلي انورمال باش ندير له؟ هذه ما تنديرش في اللابوراتوار خلاص إذا برا الميديان كيدير شاف دونك وين مسؤوليتي وين مسؤوليتي؟ هذه سطحيا بعد تلقاو انا قلت لكم درنا نجي غدوه نعطيهم هاك اون ديتا لاكاي دو مالاد ونقول ديمونيتي دوسبيتاليزاسيون. ما هذه ما تتطلب لا مسؤول لا ديريكتور لا ريان ديتو تتطلب بيناتنا سيرفي ميديكال كورديناتور دي سوا لي زانفيرمي مع بعضنا نتفاهموا الطريقه. شكون جماعه اللي المهبول يقول لنا لا ما تخدموش هكا في مصلحه المرض؟ من هو المهبول اللي يجي يقول لك لا ما ديرش هذا؟ ما كانش كي تعودوا ليكيب بيان سودي الشخص يعكسوه الشخص يحقروه الشخص مي ليكيب ما يقيسوهاش. لا بروف اللي قلت لكم قبيل دو بوفوار و لو تروازيام بوفوار لو بلو فور ستادير لي باراميديكو هذا البوفوار معكوس هذا يستعملوه بور لو رابور دو فورس يستعملوا لي باراميديكو لو بوفوار ميديكال يستعملنا لو بوفوار ادمنستراتيف يستعملنا وحنا نوتر بروبر بوفوار اوني رين دي رانا عباره تاع بكري كيما يقول مالا احمد ولي حنا كل كاع نساب السلطان كل تاع نساب السلطان اللي يجي كركرنا اللي يجي يدينا اللي يجي يوريوندينا اللي يجي يمشينا كيما يحب اللي يجي ديريكت فوالا سي بو فولي هادي درناها بصح نورمالمون ديسكوتيو البارح في لاكاي تاع البارح ناقشوها في لاكاي تاع Maintenant, si vous voulez ajouter quelque chose à la تفضلي كنت نعطيك هي نحب الجملة برك اللي حنا في لي زوبيتو ما نلبسوش لاطوني كومبليت. أنا السؤال تاعي برك علاه كي تروح تلقى عبدا ويخدم في الوطن وتلقاه يخدم في البريمي. أنا رحت لوبيطال رحت البريمي علاه يلقاه بلاطوني لوبيطال ما يهضرش معايا تما يحكي معايا باش يديروا لي البيرونج كي لازم كلشي ستيريل كلشي يجبدوه قدامي كلشي. انا هو السؤال علاه فلك عاد يخاف يحوزوا راه يخدم عندهم. انا هو السؤال تاعي. انا مشيت انا صراحه هضرت البارح وباش كنهضر فيكم بلي راني بديت الباراميديكو مانيش ضدهم. انا ديت حاجه التجربه هاد لو موا انا الدبلوم تاعي هو الشاب وانا الصحه وديتو عانيت واحد ما دار لي عقبه فوتو بسلابلوس ودرت الباج. انا راجلي موبيلي يحبس عليا الكرسي يقعدوا عليه ما لقيت ما كانش الانسانيه ما كانش والو. انا راح نسال كاين ميكسا ولا ما كانش فامبيلاش في الماتريال دار شاف سيرفيس في الماليه دار لا واحد ما يشبع ليه ما كان نشوف لي بلوز رايحين جايين عييت نقول واحد الدقيقه تفوتني والله ما تقول لي صاحبي واش صرت طريق استعملت لي زانترفونسيون كسا دخلت للسيرفيس وفريت اموراتي. علاه كنروح للبريفي مع الباب انا هو السؤال تسمى واش الديفو انه في
نخدم عند ليطا ونخدم عند البريدي. عند ليطا كيجيو واحد بغا يهضر معاك ما تهضرش معايا ممنوع. عند البريدي لازم نضحك ولازم نستقبلو باش ما يحوزنيش. ماشي كلها. هذا هو السؤال. الفاصون هذه سي لا روتين وما عندهمش دم. درك البيرسونيل ما عندوش دم. هو تعلم لا روتين هاك. سي سا روتين. ما يجيش واحد يبدل ما تبدلش. واحد يبدل روحو. اللي قاعد يقول لك سي لا روتين. اللي قتلتنا لا روتين باسكو كل وين نورمال. ما يعطيكش كثير نورمال. ما يهدرش معاك نورمال. كي قلت لي باسكو الكل يديروا هذا. ولا كل واحد سبحان الله يعرف راسك اطلاقا. نو شكون وين لا روتين شو روتين. شكون الرجال في حوايج خلاف تلقانا في واحد في سيرفيس هو اللي يهبط اللانج هو اللي يجيب اللانج هو اللي يدير لاكي تاع المرض هو اللي يدير التريتمون تاع المرض لو ستاف راح ما كانش ما تلقاش ميدسان يعني الوغ هو اللي راه دونك هو اللي يدير لي سوان الوغ كان جا دار سوانيون يخدم خدمته والانفيرمي يخدم خدمته والميدسان يخدم خدمته صحال كامل نوتراليزاو لا فونكسيون تاع الفامي يخدم حتى تخدم الميدسان يخدم الخدمه تاع شكون اللي حتم عليهم؟ هذا مثل الكلمات سيوز مازال ذكر خرجوا ليكزيرسيس. والله انا داخل لقيت السوجي عجبني لو سوجي بيرتينون. هما يزون ان بتي بو ريسون. وعلاش؟ دابور البيرسونيل باراميديكال ناقص. سي ان غران سوسي. c'est-à-dire في لي زاني هادو الاخرين سورتو ابري la vague importante, je dirais, le départ à la retraite. À la retraite, c'est une vague, les rats, un vide اللي ما نقدروش نكومبليوه. ما نقدروش نكومبليوه. Peut-être dans 5 ans ما نكومبليوهش. وعلاش؟ ولا نهضروا ماتير دو شيفر. قداه يخرج لي اس بي من الانستيتيو. يخرجوا ابان 60 نهضر على لي اس بي ما نهضرش على لي زيد سوان ما نهضرش على لي زيد سوان لي زيد سوان سي اون اوتر بير دو مانش صافي نورمالمون لي سوانيون باين لو بروفيل دو بوست تاعو باين صافي حنا نهضروا بوكو بلوس تاع لي جون كي سون سوسيبتيبل داتر ولا دو بروندر لا ريسبونسابيلتي دونك اللي هما لي زي اس بي اللي يعتبروا لي كادر دو لا سونتي ماتيير دو باراميديكو ما نقدروش نكومبليو. علاش انا قلت لكم يخرجوا 60 باراميديكو ولا اي اس بي بور 22 établissements في ولايه بكرة. سي اش وحده برك سي اش وحده برك مش من 50 سي اش وحده خرجوا 320 في فرد عام 320 صادر. اسمعني باش ندير اون بتيت كونكلوزيون باش نروحو ديما دون لو سونس نتاع لا فورماسيون تاعنا ونتاع لو تيم تاع لا فورماسيون. سي فري كو لي مويان مانك. C'est vrai que les moyens manquent au niveau de toutes les structures sanitaires au niveau national. Moi, c'est pas un problème de CHU, le PSP, le PH, le HS. C'est un problème national. أو تبعوا الأحداث في الباج تاع لي ريزو سوسيو هذا والآخر راهو المشكل راهو سي ان بروبليم جينيرال. بصح هذا ما يمنعش انه ميم سي يا دي انسوفيزونس بصح جو ديري كيل يا لو مينيموم. كاين لو مينيموم سادير لي سيرفيس ماهمش حابسين كومبليتمون سادير اون ماتيير تقدر اون طونك ريسبونسابل نتاع soit le service ou le coordinateur تاع 2 ولا 3 services تقدر planifier le travail تاعك de telle sorte que les soins نحسنوهم avec peu de moyens بصح نقدروا نوصلوا. واش صدير الا كان عندي ما عنديش لي مويان كيما لما مانيش مع لافي نتاعي الا كان ما عنديش لي مويان جو جات ليبونج. نو جو با جيتي ليبونج باسكو هاد لي مالاد ما عندهمش بلا حنا ما عندهمش بلا المنظومه هذه. رانا نحسنوا في المنظومه. الوزاره راهي تحاول تحسن المنظومه هذه صافي بارتي من الحوايج اللي الوزاره ديرهم باش تحسن المنظومه. دونك
avec peu de moyens نقدروا toujours نوصلوا الريزولتا surtout en matière d'accueil. Surtout en matière d'accueil. Parce que الناس اللي يخدموا l'accueil لوجيكمون كاينين. درك انتم راكم ديروا اون فورماسيون هنا. راكم ماكمش انتم اللي راح ديروا هذا لاكوي هذا. انتم كي تروحوا لهيه هذه نورمالمون نقولوها في لا ديرنيير جورني في لا كلوتور. انتم كي تروحوا لهيه vous allez former chacun dans son établissement une équipe اللي راح تخدم عليها هذا التمام ولا مو شاك الشيخ et c'est comme ça. درك نهار نديروا لاكوي مانيش راح نقول لك دير ان اي اس بي في لاكوي. هنا نروحوا peut-être l'aide soignant. peut-être l'aide soignant parce que l'aide soignant بغينا ولا ما بغيناش le nombre d'aide soignants ne cesse de grimper. de grimper يعني عندي الشيء صدق مانيش نهضر هكذاك راه كل تقريبا عام نخرجوا je dirais une moyenne de 170 aides-soignants par année. Donc ce sont ces gens qu'on doit utiliser, qu'on doit former, que vous devez former au niveau de vos établissements باش نوصلوا نحسنوا شويه الخدمات الصحيه. Le problème ne se pose pas en termes de notre réponse parce que nous discutons des soins directement auprès du malade. Le problème ne se pose pas en termes d'effectifs qui sont directement liés aux soins directs avec le malade. Les gens posent le problème d'autres tâches. Li khatini. Ça veut dire donc que le problème d'effectifs en matière de soins ne se pose pas. Non. Donc, allez dire d'autres tâches qu'on appelle les soins directs. Allez dire d'autres tâches là, alors que je suis chargé de s'occuper directement du soin. هذه المشكل كاين نقعدوا نقولوا كون نقعدوا دائما نقولوا ها ما كانش او انا اللي J'espère que vous êtes en forme pour le dernier jour. Alors le dernier jour, nous allons bosser plus que le premier jour. Parce qu'il y a deux communications. La première communication, M. Mandan et moi-même, sur la relation soignant-soignée. Madame Lucine et Madame Mossria, sur l'éthique et la déontologie. Donc, on va faire deux exercices. Un exercice de Sarah. نديروا كوميونيكاسيون بعد نديروا اكزرسيس كوميونيكاسيون خمسه. هذا كل شهور Ça, tu donnes des dossiers,
Normalement. دابا ريلاسيون سوانيون نهضروا على سوانيون اللي هو احنا اللي هو الممرض الانسان تاع الصحه سوانيون على حسب ما مجمع دوني سواء كالكا مثل العلاجات للشخص في حاجه لها. C'est le personne qui pense. سي لو بيرسون كي لا فيولونس هو التصرف اللي يصدر على الانسان في حاله غير عاديه. الانسان هذا لا فيولونس الانسان العنف هو تصرف غير عادي. لا فيولونس هو تصرف غير عادي يصدر من الشخص تجاه الاخرين. وهذا العنف الانسان يتعلمه من داره. كيعود مثلا والديه في الحاله العاديه تاع التصرف في الدار يرفعوا صوتهم اوتوماتيكمون يخرج عنيف. المعلم كيعود يقري ويعود يشوشوا الاولاد. ولو باه يزيد هو يسكت برك يسكت لحظات. هذه اسمها تاع الاجتماع اللي يقول لك يسكت لحظات. السكوت هذاك يخلي التلامذه ينتبهوا ليه. فوالا كتابه يحكي يخلي يرفع صوته. هو الصوت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا مشى اسرع واذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع. يعني الانسان كيهدر واحد النيفو هكذا ما يعيط بزاف يتقلق المستمع ما يهدر بعقله ما يسمعش. قلنا العنف هو تصرف غير عادي يصدر من الشخص تجاه الاخرين. كومبورتمون اغريسيف. لاد هي المساعده. هذه هي التصرف بين طرفين واحد في حاجه لها وواحد يمدها. يعني ما كانش منها واحد مش مساعد محتاج مساعده روحنا نساعد. هي علاقه بين زوج اطراف واحد في حاجه لها وواحد يمدها. مع العلم انه لاد سيتي اوبليغاسيون من الناحيه القانونيه. وكان نفوت على شخص في حاجه للمساعده ما نقدروش مساعده نتعاقب من الناحيه القانونيه. Rendez service à quelqu'un, soutien, faire aider une personne à le commettre d'activité, l'acceptation. C'est le consentement d'une personne à une offre de contrat qui lui a été faite. التقبل الاكسبتاسيون هي المهمه بالتعبير تاعنا هو التقبل. نقبل الشخص الاخر مهما كان نقبلوه هنا كيتقبلوه هنا كيعود يسمع لي نقدر نستوعبه. سو كان نتقبل الشخص الاخر راح تكون علاقه بينه وبينه مش مليحه. Comportement d'une personne discipliné vis-à-vis à lui-même. الانسان صحيح يحترم روحه et vis-à-vis les autres. الانسان يحترم روحه ويحترم الاخرين. C'est la qualité de ce qui avec l'authenticité. L'authenticité c'est la qualité de ce qui est authentique. Sensation des sentiments. Le comportement soigné, voilà. Soit le comportement, nous soignons. Ah voilà, le comportement. Non, on va pas soigner. Là, le comportement, nous soignons. ما قلنا لكمش انتم ولا با corrigé le comportement soigné. هو le comportement nous soignons. Le comportement هو التصرف تاع الانسان اللي نعالج فيه. سواء يكون ساتيسفي سواء يكون ما تقبلش سواء يكون يتألم سواء هذا الكومبورتمون تاع الشخص اللي راني نعالج. هذه سواء être calme سواء être agressif او satisfait. Pour la définition, la relation d'aide en général. La relation d'aide, être humanitaire En général, entre deux êtres. en particulier la santé.
c'est l'accompagnement psychologique et professionnel. Donc le groupe 2, je représente les deux EPH, Mohamed Boudiat et le PH Slimani Abdeli. Définir brièvement les termes. Premièrement, soignant. Le soignant, c'est une personne qui donne de l'aide à d'autres personnes. La personne, elle peut être bien sûr les praticiens de la santé, il peut être un infirmier, un médecin, un secouriste, un urgentiste, etc. Donc tous les praticiens de la santé, la leader ou une formation de la santé, ils diront le rôle. Pour la violence, c'est l'utilisation de la force. هذه القوة والله لا فورس قادرة تكون psychique ou physique. La force psychique ou physique نقدروا نعرفوها ولا نشملوها في le pouvoir, النفوذ. هذا le pouvoir il est utilisé pour régler un problème quelle que soit la conséquence. Donc le pouvoir مهم النفوذ يدير به يعالج المشكل ما يشوفش العواقب. L'aide, c'est secourir ou bien assister ou bien protéger une personne qui a besoin de notre aide. L'authenticité, le respect, c'est une valeur, valeur qui se décline sous plusieurs formes. هو يشمل عدة صفات exemple la politesse, la propreté, la ponctualité, etc. L'authenticité, c'est une qualité de vérité et de pureté. Le respect, le comportement soigné, s'occuper du bien-être matériel et moral pour favoriser une meilleure prise en charge le soigné. Ça y est. Le chapitre 2, définition de l'aide en général et dans la santé en particulier. Donc la définition de l'aide en général désigne l'accompagnement physique et professionnel. Dans la santé, c'est savoir être centré sur la personne en demande ou en souffrance. Le but de la relation d'aide, c'est accompagner psychologiquement et professionnel, le plus souvent sous forme d'entretien, tête à tête, à des personnes en situation de détresse morale ou physique. Prise en charge agressive, la prise en charge d'un patient agressif. Le comportement à éviter face à l'agressivité d'un patient, c'est anticiper et éviter de prendre le contrôle en restant à l'écoute de la personne en face de moi. Prendre de recul en dédramatisant la situation, trouver une solution pour gérer l'agressivité, entrer en relation avec l'autre. On parle beaucoup plus de la communication. Le comportement adopté en face de l'agressivité d'un patient, il faut éviter toute intervention dangereuse. Merci. Les définitions que nous avons trouvées dans le groupe, bon, tous les sujets que nous avons vus, c'était un sujet presque, il y a une coordination entre les questions. On très grande relation. Bon, on va demander vraiment les soignants qui donnent des soins. Les chargés des soins du malade. La violence, l'attitude d'agressivité, verbale ou physique. L'aide, un soutien moral et physique à l'être en détresse. L'acceptation, être en harmonie envers un autre. Le respect, c'est l'aspect de considération. L'authenticité, qualité d'un fait conforme à la vérité. Le comportement, c'est un geste physique et moral d'une personne à un autre. Soigner, c'est une personne qui reçoit des soins. Bon, la deuxième question. On est allé à définir la relation d'aide en général et la santé en particulier. Bon, la relation, c'est la pierre de touche de la santé. Désigne l'accompagnement psychologique et professionnel sous forme d'entretien
et une personne à une autre. Bon, celle-là qui est la troisième question. La question, quel est le but de la relation d'aide? Bon, sans tarder parce que c'était un peu rapide. Alors je vais le faire parce que ça a mis le feu vert à discuter avec le groupe, avec les questions à nous. Même j'ai demandé à M. Ramzal que c'est des questions pièges. Donc elle a demandé même le groupe TAI, il se met ça veut dire m'engager ou je les jurys. Elle a qui se fait comment prendre en charge un patient agressif. Pour la question D, quel est le comportement à éviter face à l'agressivité? Ou elle a la question E, quel est le comportement à adopter? Ça veut dire qu'il y a les questions. Prendre en charge, c'est de parler, d'éviter et adopter. Ça veut dire les deux questions. Donc, la réponse, c'est fait la première question. La prise en charge, comme le comportement, comme l'adoption, c'est le comportemental, le soignant, la non-violence, l'aide, accepter l'usager ou le malade, le respecter, l'identifier et le comportement. Le comportement tel. Et enfin, en conclusion, ça veut dire on l'a soigné. C'est le soigné. Donc tout le groupe, toutes les questions s'englobent les premières questions. Alors, on a défini les premières, les mots, soignants et tout, mais les questions les jaillies, c'est la première question. Effectivement, les deux faciliter notre communication. La relation soignant-soigné, يعني في الحقيقة ما نشوفوهاش من جاي برك الصح. في حياتنا اليومية tous les jours, on entretient des relations avec les uns et les autres, en famille, dehors, partout dans notre vie quotidienne, on entretient des relations. Mais quand même, reste dans le domaine de la santé. Toute relation évolue. La relation évolue et elle se modifie en même temps. Elle se modifie en même temps. La relation est plus la relation parce que le besoin, le droit change aussi et évolue. Alors لو كان نبداو نهضروا على العلاقه بين حنا والمواطنين نبداو الشيء يتطور بطريقه بسرعه لو كان نهزوا لا ريلاسيون اللي كانت بين قطاع الصحه في وقت الثوره كانت une relation تاع العبوديه. الثوره السيتويان الجيريان اللي كان انتيجيري اللي كان انتيجيري tout indigène ما عندوش حق. Ce qui fait que le citoyen algérien il est qu'un وصل le système يجي رمزيه من الاستعمار. La preuve أنا ذاك le système le système d'assistance médicale. L'indigène, le système d'assistance médicale. La France بنات لنا des hôpitaux, enfin بنات نفسها des hôpitaux au niveau des grandes villes pour que les Européens puissent accéder à la santé. Le père est un chef de mairie, il dit il n'a droit à la santé, il n'a pas le droit. Le seul droit que nous avions à l'époque en tant qu'indigènes, c'est lorsque nous tombions malades, oui, le colon il nous apporte une assistance médicale, c'est pour se protéger lui-même. Voilà, pour éviter la contamination. Tout ce qui est sale, indigène, pauvreté, la misère, il a fait. Donc, il y a la mort. Typhus à l'époque, l'histoire d'Algérie, dans les années 45, typhus exanthématique derrière l'Algérie. Donc, si vous voulez, la relation à l'époque était une relation
d'indigènes avec une autorité médicale. La même situation, nous l'avons vécue après l'indépendance. Le même type de relation presque a continué à survivre au niveau de notre pays. Les hôpitaux sont restés les mêmes hôpitaux, payants, hein, et les petits centres de santé, la SARS, etc., ont continué à évoluer en Algérie jusqu'au début des années 70. Hein, l'hôpital, le citoyen encore, il continue à payer. Les centres de santé, c'est juste pour que je me gagne la conjonctivite, comme à l'ONU, que je me gagne le job. Ça s'arrête là, c'est ça la santé en Algérie. Donc la relation est restée encore une relation d'inférieur à un supérieur. L'autorité, à l'époque, il n'y a pas d'autorité administrative. La santé, il y avait l'autorité médicale. Autorité médicale. Qui nous l'hôpital, nous le Maintenant, les choses sont inversées. Hein. Alors, vers les années 70, le pouvoir à l'époque a essayé d'apporter une réponse à ces indigènes que nous étions. C'est de dire tous les citoyens algériens ont droit à l'accès aux soins. Et ils ont pris cette grande mesure révolutionnaire qui était la gratuité des soins. Et la gratuité des soins a changé complètement et a modifié les relations des bienaux des citoyens. D'abord, nous avons remodelé le système de santé. On a créé le secteur sanitaire. C'est-à-dire tous les centres de santé, les AMG, l'hôpital, formaient le secteur sanitaire, une unité sanitaire. Donc, on a créé au niveau des structures une certaine égalité. Le centre de santé ou l'hôpital, c'est la même chose. C'est gratuit et en même temps, on t'offre plus ou moins un soin. Avec la présence ou non de médecins et de paramédics. Donc, l'idée, c'est le droit à la santé. Donc, le citoyen, indigène, sa vision sur la santé a changé. Maintenant, c'est un droit. Il a commencé à apprendre que c'est son droit. À partir des années 70, donc, les choses ont évolué, tout le peuple, les portes étaient ouvertes à la santé pour le peuple, tout le monde a eu droit à l'accès aux soins. Et la relation et l'autorité médicale a commencé à s'estomper. Pour laisser place à l'autorité politique. C'est devenu beaucoup plus politique, la preuve, le pouvoir, à l'époque, ne nommait pas des directeurs diplômés et autres, c'était beaucoup plus des anciens moudjahidines, des grands connus, etc. On les installait à la tête de la santé, soit par reconnaissance, soit pour... Oui, mais en même temps, c'est notre œil et c'est notre oreille, du pouvoir politique. Donc, alors donc, les choses se sont modifiées complètement. L'autorité médicale ou l'autorité politique. On a vécu ça presque jusqu'aux années 80. Fin des années 80, les premiers gestionnaires, plus ou moins, qui commençaient à être formés, les AMSP, on les a transformés en gestionnaires. Le côté technique commençait à reprendre un peu le pouvoir. Le côté technique commençait à reprendre le pouvoir et la relation s'est modifiée. Comme le premier jour, je crois, peut-être le pouvoir médical et le pouvoir administratif. Parce que toi, tu es mort, qui fait quoi, et toi qui l'études. Qui fait quoi? Moi, je suis le directeur, je détiens le budget. J'ai un pouvoir, c'est les violences. Pour leur boulot, sans moi, il n'y a pas de meeting. Beaucoup de responsables politiques à l'époque disaient que, bien sûr, sous l'influence de l'autorité médicale, ils disaient qu'il ne peut pas y avoir de médecine sans médecin. Et il ne peut pas y avoir d'hôpitaux sans médecin. Donc le slogan avec pas de médecine sans médecin, je me rappelle
rappelle parce que c'est des situations que j'ai vécues. Il y avait un conflit au niveau du pouvoir à l'époque, vers les années fin des années 78, 79, après la mort de Boumediene, et le pouvoir à l'époque, où certains disent arrêt à la gratuité des soins. C'est rien du tout. Il faut ouvrir les cabinets privés. La première mesure qui a été prise pour ouvrir les cabinets privés en Algérie après la gratuité des soins, c'était en 81. En 81, Mohamed Abdelghani, qui est le Premier ministre, il était contre la gratuité des soins, avec tout son l'imam. Ils ont décidé l'ouverture de 600 cabinets en un seul temps. En 81, 600 cabinets privés, dentaires, pharmaciens, etc. 600. Et c'est là-bas où le ministre de la Santé à l'époque, déjà les relations au pouvoir changeaient. Où il était contre, le groupe qui était contre les décisions de Abdelghani, contre l'ouverture des cabinets privés. Ils ont dit, ben non, vous croyez qu'il ne peut pas y avoir de médecine sans médecin, il ne peut pas y avoir d'hôpitaux sans médecin. Non, on leur répond en leur disant si nous allons créer des baraques, etc., avec des hommes, c'est-à-dire pour lui les hommes c'est quoi? L'infirmier, l'agent médical de santé publique, etc., avec des hommes qui mieux que de construire des châteaux, on a d'ouvrir des cabinets, mais sans âme médicale. Alors donc, à partir des années 80, les choses ont commencé à changer. واليوم الشعب عادي يقول صحيح ما عنديش دراهم وهذاك البريفي وعادي يبدا يهضر الكوميرس والتجاره والدنيا ولو دروا تاع عناوين ليغاليتي تاع عناوين وقعدت سي نقولي لا سيتياسيون سي فيجي à ce moment-là. حبست كيما راهي. Un secteur privé qui évolue ويتطور يكبر ولو secteur public يقعد كيما. Alors, وقعدت si vous voulez, la relation وصلت للنيفو هذا اللي ما تطورش. J'ai droit à la santé, le citoyen يقول j'ai droit à la santé. Et nous, en tant que professionnels de la santé, on reconnaît ce droit, mais ça, on n'a pas les moyens de répondre à ses besoins. Alors, là, on dit c'est le mot un peu pour conclure, pour la santé. Le terme, ما يقولوش ما نقدرش نداوي يقول له عندك واحد البيت. هو في الحقيقه باسكو عجزنا à un moment donné عدنا عاجزين. Il y a eu une fuite de cadres de la santé. Beaucoup de médecins, de professeurs ont fui le secteur public. اللي راح كابيني حل كابيني واللي هرب من البلاد واللي الى اخره. Ce qui fait que tout a changé brusquement. Tout a changé la relation. Alors, هادو لازمنا نعرفوهم حنا ونسميوهم maintenant نسميوهم c'est-à-dire شوفوا من le système d'assistance médicale on est passé à un système d'assurance maladie, c'est-à-dire à l'époque des années 60-70 c'était l'assurance maladie راك assuré تبداوي في السبيطار ماكش assuré c'est le système d'assurance maladie. On est passé avec la gratuité des soins à un système national de santé général et gratuit. C'est ça les trois systèmes de santé en Algérie. Il faut que ce soit ancré dans nos têtes. On évolue avec le système. Système d'assistance médicale, système d'assurance maladie, système national de santé général et gratuit. Et à partir de là, on est passé à un autre système اللي فرض روحه علينا ما جاناش c'est-à-dire عندنا نكافويو ما نقولهاش بين قوسين نريكوليو ولينا نكافويو parce que le pouvoir n'avait plus les possibilités de prendre des décisions. صبحنا درك في un système نسميوه un système de santé hybride. C'est-à-dire on trouve de tout. Il y a de l'assistanat, il y a l'assurance maladie, elle est toujours. Il y a la gratuité des soins. Alors, la relation les bines ou bines صبحت presque à égalité. À égalité, presque كيف. Il n'y a plus d'autorité, le malade a ses droits, ويجي يعيط عليك ويحمق عليك ويقول لك هاي لا gratuité des soins. وانت تقول له واش من gratuité des soins؟ روح عندك روح على البريفي.
البريفي ومن السبيطار حنا نهزو نزيدو نديو البريفي. الطبيب يدي يخدم على البريفي يهز من البريفي، الانفيرمي يهز الماتيريال يروح يخدم على البريفي الى اخره. ما تبانش مي في الحقيقه لي بروفوند كوم سا. Mais les profondes, les gens qui ont fait des analyses ont bien étudié. Donc, nous sommes dans un système hybride. Et la relation de ça ne peut être qu'hybride. Elle ne peut être qu'hybride, parce que ce n'est pas clair. Le citoyen, rien n'est clair. Donc, la relation, c'est ce qu'appellent les sociologues une relation conflictuelle. C'est une relation de conflit. Ce n'est pas une relation d'aide, de soutien, d'assistance, mais beaucoup plus une relation conflictuelle. وبعدنا ما لقيناش روحنا. المواطن ما لقاش روحه وحنا ما لقيناش روحنا. Alors maintenant, comment s'adapter à cette situation? Parce que مفروضة علينا. أي ماشي حتى مفروضة على البوبوار، مفروضة parce que quand vous avez un système privé, une médecine privée qui prend de l'ampleur, dans certaines wilayat, elle domine. Le privé domine. Et à côté un secteur public, plus ou moins qui essaye de vivre, de survivre, il est sous supervision, de survivre les moyens financiers pour les mécanismes, la mauvaise gestion, mauvaise prise en charge des malades, des équipements des équipements le salaire bloqué, la représentation même, la représentation du personnel laisse à désirer. Vous connaissez, vous vivez cette situation tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est comment améliorer le petit vécu tous les jours à l'hôpital et comment améliorer le petit vécu du malade à l'hôpital. C'est-à-dire, on a maintenant l'assistance partagée. Une assistance partagée, c'est tout, parce que le droit, si vous voulez, c'est comme la demande a dépassé l'offre. La demande a dépassé l'offre. La sage-femme aujourd'hui, à Batna, est incapable, je le dis bien, quels que soient les moyens qu'on lui mettra à sa disposition, est incapable de prendre en charge convenablement une femme qui vient accoucher. Pourtant, l'accouchement est un acte naturel. Mais le besoin, la demande de la femme qui vient accoucher dépasse la sage-femme, parce que la sage-femme d'aujourd'hui est devenue une sage-femme technique. Mais la femme elle a besoin de d'autre chose. Elle a demandé تستقبلوها مليح ونعدلوها مليح ونحطوها في الصالون ونحطوها في منا ونرحبوا بها ونوقفوا معاها اكسيتيرا ونفرحوا معاها ونديروا الدار اكسيتيرا. Elle a besoin de ça. Elle demande ça. C'est ça la demande. Or la sage-femme elle est incapable parce que quand elle a 50 accouchements pour 24 heures, impossible de faire ça. Alors quel type de relation il va y avoir? Quel type de relation il va y avoir? بالك التعبير ما كاينش، بالك ساعات التعبير ما كاينش، parce que c'est des faits sociologiques, psychosociologiques qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à... Parce que, comme les structures n'ont pas évolué avec la demande. Nous n'avons jamais pensé qu'un jour, vers les années, fin des années 90, les années 19, 20e siècle, etc., nous avons 40 millions de سكان. 41 مليون سكان. مليون عاد حدشي. درك عاد عندنا بليس كل عام مليون. يزدادوا كل عام مليون. دونك كما يقولها واحد الجروب بوليتيسيان، que faire? Question se pose pour. Et le système chez nous, au sol d'Araja, la preuve, ils sont critiqués, nous posons les vrais problèmes. Pour quelle raison aujourd'hui, à chaque fois, par exemple, il y a un ministre, les seules décisions qu'il peut prendre, c'est Mbedloul Smawet.
هيا نحن سكتر سنتين نحن رجعها البي اس بي وهذيك البي اش ومن بعد البي اس يرجعوها للدينوميناسيون باسكو وصلوا لدرجه عاجزين pour réellement répondre à une situation qui les dépasse. Je le dis, c'est pas moi, c'est des grands experts politiques et sociologues qui ont dit que nous sommes dans Daraja, on n'arrive plus à gérer. On n'arrive plus à gérer comme ça. Alors, plus grave encore, même les cadres soit administratifs, refusent maintenant d'accepter le poste de responsable. Ils refusent maintenant. Donc, un jeune diplômé, etc., directeur d'hôpital, parce que il n'a ni pouvoir, il n'a ni les moyens, il n'a ni les capacités aussi, il n'a pas d'expérience, de répondre à une situation qui dépasse tout le monde. Il connaît de deux choses, l'une, tu rentres dans les rangs. Voilà. Donc, ce qui fait que la relation divine, attention, ce serait sur le plan psychosociologique, c'est profond. C'est profond. Qu'il dit, mais il y a l'air de parler tous les jours avec les citoyens. Elle est de parler tous les jours avec les citoyens. Qu'il يفهمها واعي بها. يحاول يعني وكاين اللي réagit comme ça sans une prise de conscience réelle, sans comprendre le phénomène, il pense باللي au citoyen est grave. Le citoyen il pense باللي l'infirmier est grave. Parce qu'il ne maîtrise pas la situation parce qu'il n'y a pas d'information, manque d'information réelle, une information qu'on donne aux citoyens. Quel est le responsable qui va aujourd'hui, qui a les capacités d'aller raconter aux citoyens ce que je suis en train de dire? Impossible. Parce qu'il se le met en cause lui-même. Le Kanigula, il va se le mettre en cause. الشكون اللي قادر يقول للشعب يا جماعه راهو انتم ما عندكم حق والعمال الصحه عندهم حق باسكو الغلطه هاي وين ما كانش. Donc il y a un manque de communication. Et automatiquement, la relation va évoluer soit d'une manière dangereuse, dans les situations de conflit, elle va évoluer d'une manière dangereuse. Dans certains pays africains qui ont vécu la situation comme nous, qui ont fait des hôpitaux. Ou بعد نديروا الحلول provisoires, des fausses solutions. Donc ce qu'on appelle des solutions fausses. C'est pour cela qu'il faut prendre en considération la relation. ما نعطيوهاش قيمتها تاع الريلاسيون جيست تاع bonjour صباح خير ما نضربش البلا. Elle est profonde. Très profond. Et j'espère que vous transmettrez ça à nos jeunes paramédicaux qui comprennent que si le citoyen dit غشش أو عنده حق وكي تتغش أنت ثاني عندك حق. Alors trouvons une solution mitigée. C'est pas la vraie solution, mais au moins minimiser les conflits. Parce que حياتنا كاين اللي مرضوا، كاين اللي sont devenus cardiaques، كاين اللي يطيحوا يديروا arrêt cardiaque، كاين اللي يولوا hypertendus، كاين في عمر الصحة. قليل le citoyen, le personnel de la santé قليل العامل تاع الصحة aujourd'hui qui vit vraiment sa retraite. لو مخير لحد 10 سنين 15 ans de retraite. ولو كان يحوسوا بالك يلقاو كرسي هذا. Donc tout ça c'est de la relation. Ça fait partie de la relation. Maintenant pour revenir sur le plan général, j'ai discuté de ça un peu politique, etc. Pour revenir maintenant à notre communication, moi je vous le dis, de manière générale, je n'ai pas besoin de vous raconter tout ça. Vous allez l'avoir CD, comme les infirmiers, un CD
peut-être nous allons définir la clé, mais d'une manière générale, il faut comprendre une chose. Je ne peux pas entretenir une relation avec quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas entretenir une relation avec un malade si je ne connais pas mon malade. C'est impossible. Alors, pour connaître un malade, il faut d'abord connaître l'homme sain. L'homme sain. Qu'est-ce que c'est l'homme? Pour nous, donc le personnel de la santé qui dit nous avons une maladie. Ça s'arrête là. Bien, on va prendre en charge la maladie. Si, alors que c'est faux. C'est une erreur grave. Maintenant, les grands médecins, avec les psychologues, les sociologues, les anthropologues, etc., en matière de santé, on fait évoluer la donne pour dire que l'homme, d'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est l'homme. Alors on dit que l'homme, c'est un être biologique, c'est un être biologique, c'est un être physique, c'est un être psychologique, il est un être social et spirituel. C'est ça la définition de l'homme. Les 5 paramètres qui constituent ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre au niveau de كان خطينا غير مشكل في واحد من les paramètres, on est malade. Biologiquement, لو كان un organe ne fonctionne pas, on est malade. Physiquement, لا تكسر لأنه ما نمشيوش مليح. Psychologiquement, لو كان عندي مشاكل je suis déprimé, je suis inquiet, je suis angoissé, c'est la maladie. Et spirituelle, ceux qui ont atteint un niveau spirituel dangereux, عشناها في الزاني 90 كاين اللي يتخايب اللي صايب كيروح يقتل يروح الجنه كاين اللي يوصل لدرجه كيما هذه ensuite il y a des croyances, il y a des paradigmes, il y a la manière spécifique. Donc connaissons d'abord l'homme. Parce qu'il dit l'homme à l'hôpital, je ne prends pas en charge la maladie uniquement. Je prends en charge la personne dans toute sa globalité, c'est-à-dire, il est déjà un diabète, qu'est-ce qu'il y a à côté aussi du diabète? Le diabète, c'est simple, on a la glycémie, chimie désirée, il y a l'insuline, il y a l'injection. La maladie est mais les à côté de la maladie, des autres paramètres, biologiquement, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Ils sont atteints, ils sont touchés, ils sont perturbés. Et le butch, il devient maigre, il y a la gangrène, il y a la famille, il y a le travail, tout ça, on ne le prend pas en charge. On ne le prend pas en charge. Alors comment entretenir une relation avec la maladie? Aujourd'hui, on n'a que de la relation avec la maladie. La preuve, même les malades, on a été le diabétique, on a le numéro 6, on a le numéro 4, on a le cardiaque. Alors oui, il y a la relation. Parce qu'on a la relation uniquement avec le malade. Parce que le corps médical, عكسنا indirectement, parce que tu vois, ما يعرفش. Tu vois, il يقراو كيما يقراو غير la maladie. وقراو l'anatomie. La personne pour eux, c'est un tissu, c'est un muscle, c'est un nerf, c'est un os, un viscère, un organe qui peut tomber malade. هذا واش قراو لنا. حتى هو il entretient la relation avec l'anatomie et avec la maladie. Une perturbation d'un élément d'anatomie. C'est ça le médecin. Ensuite, plus grave, ما خلاناش حنا نتطوروا. puisque هو ما يقدرش يتطور. Donc ما يقدرش يتطور، ما خليناش نتطور. وحنا on s'est laissé aller. وصبحنا le malade pour nous n'existe pas. La seule relation qu'on a avec le médecin. واش هو on exécute ce que dit le médecin. Ma seule activité اللي عندنا exécuter les prescriptions médicales. C'est tout, ما كان والو، راني نقول لكم هذه يروحوا عندهم كيتي ويديروا واش بغيتوا في les soins, il n'y a que ça, il n'y a que cette relation. قال الطبيب ما كانش. La preuve et les urgences quand le médecin est absent, l'infirmier يقول له واش عندي الكلام. واش غادير لي؟ ولا جبت لك انا المريض. دبر راسك، هاك لابس طابليه بيضاء دبر راسك. Les citoyens, il a raison. علاه قاعد هنا لابس طابليه بيضاء. Il ne comprend pas باللي
Il ne peut pas, il est limité, il ne comprend pas ça, l'histoire. Donc, il a dit qu'il est في البرونكار مات هو قال له ما دار لي والو. قال لي والو. ما نخشوش في لي ديتاب في كونفلي. Donc, ce qui fait que l'infirmier تاعنا l'identité, la preuve, l'identité professionnelle تاعنا راحت. عند المواطنين ما يحبوناش وما يصرفوش بالنيه. Aujourd'hui, يصرفوا شويه بلا ساج-فام. يصرفوا بلا ساج-فام. Une identité quand même parce que c'est clair maintenant خدمتها هي اللي تستقبلني هي اللي تولدني هي etc. C'est une identité reconnue. La première عيطوا لها الطبيبه عيطوا لها شتا قابلها ولا قولوا لها الطبيبه حكيمه C'est une reconnaissance, attention vis-à-vis de l'histoire, c'est une reconnaissance de l'identité professionnelle. حنا نزلنا même في وسطنا حنا الفرملي et ça c'est un type de relation. Alors كي يقول لك الفرملي ويجي عندك واش من ريلاسيون يبغى انترتينير افيك كفر تضرب البرا سا سهلنا ميم كون ندير له انتيروغاتوار ما يقبلكش يعني بينا كوسين حنا ما درناش مي اون رياليتي كي نديروا الانتيروغاتوار غادي يقول لك لا انت طبيب يعني واش يقول لك انت طبيب تنتيروجي ديالك تضرب البرا وخلاص c'est-à-dire شوفوا هبطنا l'identité professionnelle تاعنا alors que nous sommes la cheville ouvrière. L'infirmier, c'est le cheville ouvrière du système de santé. C'est lui tout, là, partout. Quelle que soit la spécialité, c'est d'abord l'infirmier, c'est la cheville ouvrière. Les autres, c'est des compléments. C'est des compléments parce que c'est lui qui est avec le mal. Eh bien, on ne lui a pas donné toutes ces valeurs, وخليناه هبط حتى النيفو وصلنا maintenant كاين يقول لا اون زابي كاين يقول روح لا فامي لازم يحل له بالفيزيون شوفي واش هذيك تعطي هذيك alors donc si nous avons connu l'homme nous pouvons entretenir une relation avec lui. Quel type de relation? Alors pour entretenir des relations il faut avoir des capacités. D'abord il faut être bien formé. Il faut être bien formé. Je ne peux pas connaître un individu, quels sont ses besoins, entretenir des relations avec lui. On ne peut pas faire le domaine psychologique, sociologique, etc. On ne peut pas faire. Je ne connais même pas l'homme. Qui me venait le faire, je ne sais même pas les gestes que je dois faire, etc. Et qui me je ne peux pas entretenir une bonne relation avec la personne qui est en face de moi. Maladroit. Donc, première capacité, c'est d'abord des connaissances intellectuelles. Ensuite, il nous faut des capacités physiques. واحد مريض ما يمشي يداوي مريض. واحد لازم يكون صحيح en bonne santé إلى آخره. Même ساعات dans certains métiers, il faut la taille, il faut le poids, il faut le. On accepte peut-être une petite taille ailleurs, mais on n'accepte pas une telle personne qui est tel domaine ou tel domaine. Le choix s'impose. ما نخلطوش يعني نقول لكم ما نخلطوش. Quand vous mettez une petite fille qui est au niveau des urgences, on a vu يحضروا les médecins قاعده وهي ثاني قاعده في البيرو كيما ندير هكذا وهذا الراجل نجيب الدراسه. C'est une réalité يحضروها. Il y a des endroits لازم bien sûr الهيبه تاع لا بلوز تمشي مع الفيزيك. Il y a des endroits où on accepte certains la taille ou la couture, mais des endroits il faut choisir le type d'infirmière ou d'infirmière ou telle spécialité dans tel domaine. لازم خيرو parce que c'est comme un maçon تنقولوا ازلي شكاره سيما طلعها من الارض. Alors donc il faut accepter ça. Maintenant la relation d'aide avec كاينه فيرجين اندرسون هذه بنات تسمعوا بها هي تقول باللي لا ديفينيسيون تاع هذا الشيء هذا الكل في زوج ولا ثلاث كلمات. باللي الانسان اللي يجيك للسبيطار يحتاج. Partant de toute personne qui vient à l'hôpital a besoin d'aide. Donc la relation d'aide, c'est de l'assistance. Il a besoin d'assistance. C'est tout. Il n'a pas besoin d'autre
autre chose. Il a besoin d'assistance. Parce que هذا الإنسان قبل ما يوصل لنا هنا il a dû faire un parcours très long. راح عند الطالب هذاك راح سال جارو سقسى ما نعرف واش المرض هذا واش ندير له اقرا شاف الانترنت سير فوالا اكسيتيرا سير التصوير ودير هذيك الحوايج. لا il a essayé d'abord de se prendre en charge lui-même. D'abord lui-même c'est psychologique. الانسان كي يمرض يبدا دابور يشوف واش كانت دير ما واش كندير لنا واش كانت تداوي هذه واش للجاره نسقسي الجار نسقسي صديقي نسقسي منا نشوف الطالب نشوف منا. المهم حتى يوصل للدرجه وين يقول لك quand il n'a plus la force, quand il n'a plus la volonté, quand il n'a plus les connaissances nécessaires pour se prendre en charge, il vient vers nous. Il vient vers nous. C'est-à-dire وصلت له الرغبه ça il prend la décision de venir à l'hôpital. Donc, qui dit à l'hôpital, il faut qu'on soit apte à lui apporter cette assistance. Il faut qu'on soit apte à lui apporter cette assistance. C'est ça, si vous voulez, la définition réellement de soin. Le soin et l'aide à la relation. Donc, c'est une personne qui a besoin d'aide. Pour aider cette personne, il nous faut aussi des qualités. Quand le groupe a des valeurs, etc., il ne faut pas confondre les valeurs et les qualités. Les nadroniens, c'est des qualités. Les valeurs, c'est autre chose. Ils trouvent l'éthique, ils trouvent autre chose. Mais là, c'est des qualités. Il nous faut des qualités. Les qualités, on en a 7. Vous les passez directement. 7. Alors, l'oula, la présence, l'écoute. Ça c'est voilà, l'acceptation, le respect chaleureux, l'empathie et l'authenticité et la congruence. C'est ça. Alors, la présence. Donc, tu dis la présence, elle la définit comme ça. في الميدان, c'est-à-dire تاع الميدان كما قلنا في البريمير جور تاع رايح الخدمه ولا رايح الخدمه. تبدا هكذا. La présence, est-ce que رايح للخدمه pour dire je suis présent ولا راح نخدم حقيقه je vais apporter une assistance à ceux qui en ont besoin. Donc la présence c'est être là. وين être là? Être là où est le malade? Être à côté du malade. Au chevet du malade, les infirmières françaises, ou les sœurs, on a fait les sœurs, les nassines, il doit être au chevet du malade. Il ne faut pas être dans le service ou dans la salle du malade, être au chevet du malade. Auprès du malade. C'est-à-dire, pour pouvoir l'écouter, le regarder, l'observer, lui apporter l'aide du sujet, il faut être à côté de lui. Je ne peux pas là écouter quelqu'un du couloir, les gardinets, à côté, c'est-à-dire être présent. Et il y a tout moment. Ça ne veut pas dire là, c'est 24 sur 24. Mais qui nous fait à quel moment à quel moment il a besoin d'un soin, à quel moment la perfusion, à quel moment je veux discuter avec lui, à quel moment je vais lui donner des conseils, à quel moment je vais l'éduquer, à quel moment je vais l'orienter, à quel moment je vais un programme, une planification avec mon malade. À ce moment-là, je peux être présent. وهذاك النهار كي يخرج ما يقولش انا عليك ديك السبيطار. باسكو سي سا ليفالياسيون تاعنا لو تيست فينال تاعنا العلم تاعنا سي لو يخرج السيتويان تقول له واش رايك؟ الو ساعات يقول لك والله غير طحت في واحد الطبيب الحمد لله ولا قام لي صارت لا هذا انا كان شدو تاع عمليه جراحيه ولا غير دار عمليه جراحيه نجحت طيب لو ريست ما على بالو ولا بلا فيلم ولا بلا صوني ولا بلا مرضى ولا بلا pour lui parce que il n'a pas trouvé cette chaleur avec cette chaleur humaine اللي قامت به etc ما كاينش حتى شكون درك اللي المريض تاعنا كيخصو شي فيه يخيف القانون يقول لك لازم في سكون لا بريمير دوش. وين لا بريمير دوش؟ وين لا بريمير دوش؟ دونك إلا كان الحمد لله. دونك إلا ما كانش لا بريمير il peut pas y avoir de deuxième. يقول لك لا بريمير دوش à l'entrée يلبس الشوم ولا دوزيام دوش avant de monter قبل ما نديروا له لو شون اوبيراتوار اكسيتيرا الى اخره. دونك يعني pour vous dire déjà واش من relation
Donc nous parlons de la présence. Alors l'écoute, si vous voulez, on les sept comme ça, le PA ou REAC. PA, présence, écoute. Voilà. Acceptation. Dans tout ça, il faut avoir des qualités. Il faut avoir des qualités et surtout des qualités morales. Des qualités morales. Les qualités morales, c'est ce que je disais aux étudiants. Je ne peux pas, je ne peux pas m'occuper de mon malade. Il est quelqu'un d'autre, cursine, je donne quelqu'un. Parce que mon malade, il a besoin de repos. Il a besoin d'éviter le bruit. Il a besoin de calme. Il a besoin de sensations. Les sensations, oui, c'est nous ce qu'il y a du calme, de la sérénité, de la confiance. Là, les sensations. Il faut aller à tout le bruit ou etc. On ne sent rien. On ne sent même pas la présence humaine. La présence humaine, on ne la sent pas dans une atmosphère qui n'est pas la nôtre. Il faut de la bonté. Il faut de la bonté. Il faut الحنانة. كل نحبوا نكرهوها، il faut الحنانة parce qu'il en a besoin. Ensuite, كما نقولوا تاع لي droits de l'homme كاينين ثلاثة. Les droits de l'homme sont اللي خدموهم 48 جونيف 1948 كيبداو الميثاق تاع حقوق الإنسان قالوا ثلاث حوايج. علاه؟ باسكو الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قتلت بلوس دو 40 مليون de personnes. قال لك à la destruction humaine, à l'espèce humaine. Alors, les fondements des droits de l'homme, c'est le respect, la dignité et la liberté. Trois choses. Le respect de la personne, la dignité de la personne, et donc lui la liberté. Et la liberté. À partir de là, le droit au logement, le droit à l'habitat, le droit. Mais d'abord ça, nous devons être l'avant-garde à l'hôpital de la défense des droits de l'homme. Au bout de les fondements des droits de l'homme. Le respect, la dignité et la liberté. Le respect de la personne. Raison à moi. C'est-à-dire, je l'accepte comme il est. Je partage avec lui. كاين اللي يهضر بزاف، كاين اللي ما يهضرش، كاين اللي ساكت، كاين اللي ما يسكتش، كاين اللي تقول له واش رايك منها يقول لك كاين اللي دارها ربي دارها. وكاين اللي من يخش هو ينوض يعزل، هو يطبق، والبيبان، هو يطبي، جيبوا لي هذا، جيبوا لي هذا. Il est comme ça, c'est sa nature, il faut qu'on l'accepte comme il est. كاين اللي يمن بالدواء، كاين اللي ما يمنش. كاين اللي تعطيه كاشي يطيشو. كاين اللي يشرب. C'est ce qu'on appelle la représentation sociale de la médecine, de la maladie d'arrière. L'empathie, l'enfant, la conviction, c'est l'authenticité, c'est-à-dire soyons nous-mêmes. L'authenticité, la conviction, c'est être soi-même. نكونوا هنا ما نكذبش، c'est-à-dire ماشي قدام المريض نديرو وجه وحاجه ومن بعد ندير حاجه اخرى. بصح il faut que je suis moi-même. كي نضحك معاه ونضحك حتى من قلبي. كي نتكفل به تكفلت به من قلبي، كي غسلت له درت له طواليت درتها له باسكو نؤمن بها، جو سي كي لون بوزوان. نحكي معاه كي نحكي معاه الضحكه هذيك ماشي ضحكه صفراء، ماشي فوق القلب، ماشي فوق. سي سا لوثنتيسيتي، سي سا لا كونغريون، ستادير يحس الو يفا سونتير باللي حقيقه راني حاس او حاس بيا ويتكفل بيا ويقوم بي. Il faut qu'il a le sang. Quand il a le sang, c'est gagné. Si le malade ressent ça, on a gagné. On a tout gagné. Il nous faut de l'économie dans les humains. C'est une valeur importante, même si je t'aime, il nous faut de l'économie. L'économie dans quoi? L'économie dans les biens et droits du malade. Une comparaison, il dit le pansement, lesquels les mots deux, les deux, elle est à dire, elle est à c'est une réalité. La seringue appartient au malade. نحبوا نكرهوا. حنا رانا عندنا حنا تاع رزق البين او مش رزق البين. La seringue appartient au malade. La compresse appartient au malade. Les pinces appartiennent au malade. Les garrots n'existent plus dans nos hôpitaux. La حتى garrot dans l'hôpital. وكل في les cabinets privés. Tous les garrots, les garrots في الكابيني بريفي. حنا نديروا الجارو بالقو. كيف يهم بين المريض؟ أنا نجيب نقول ندير له بها كار.
واش من ميتين يقول لك ويعرف دونك ماشي لي جون يعرفوا دير بها كاع ان غون سي ان غون اللي في بور وانسويت زدنا تعلمنا اون شوز اتونسيون عاد اللي ينوض باه يدير نيمبورت كوا يلبس لي غون عندهم 5 كوموندمون وقتاش نلبس لي غون نهزو لاتونسيون نهزو بلي غون وين العلاقه بيني وبيني وين ولدتو شي هذيك المال ونجي صباح الخير ومنا ونحكم له لو بو الى اخره نلبس بلي غون يقول لك هذا يعرفني هذا يعرفني ويجيب الباب هذه يديروها دون ان ميليو كونتامينو دون ان ميليو كونتاجيو دون ان ميليو لابوراتوار مثلا نديرو فيه واحد ليزامان ما نعرفش هو وين لوسكون توش لي كاينين برودوي ليكيد بيولوجي لو سون اكسترا لي زورين الى اخره داكور حنا اللي نوض بعد الحال ما يدير والو روح طول وحده يقطع حيطيشها وحده ما جاتش قدو وحده ما عرفتش يدفعها باش يدفع حتى يلبس 5 ونص يطيش 5 ونص المجهود ليكونومي سي بيان بور نو بور لو ميتي بور لو مالاد سي لو مالاد نحبونا نكرهو لي سورين راهم يتبيعوا تاع السبيطار برا في الكابيني بريفي راني شفناه سي اون رياليتي ما نكذبوش الكومباني قلت لكم دخلت لا كوربسيون حتى في المهنه تاعنا سي اون رياليتي الوغ كيل تيب دو ريلاسيون نوز الون تونير افيك سي جون كيعود يشوفني باللي يسمع بيا برا باللي عمال الصحه يزرقوا الحوايج تاع المريض على بالهم تحت الصوان عجب شكون بريسك 80% ميتنون دي سيتويان الجيريان سون باسي بار لا سون لاش تدار برا برا يعرف ما كاينش اللي ما عرف دوك الصح عطيني واحد الجدار تقول له ما كاينش ما كاينش من هذه ما كاينش ما تقولوش لي الماء donc il faut de l'économie il faut du professionnalisme il faut du professionnel ما عندناش هذيك تاع حب المهنه ونخدموا ما كاينش ما فيهاش بروفيسيوناليزم واش ما عاود زاد ريسبونسابل انا نقولها لكم لا غالبا لا سيتياسيون هادشي بصح شاكين دون سون بتي كوان يحب شويه لي سي او مو دو دوني اون ايماج تاع لا بروفيسيون تاعنا فيزافي دو مالاد برك باطنيش ما نمدح حتى ليماج حتى الواحد كاين ربي كاين مريض با بلوس يا با اوتر شوز غير هذه نديرها دو بروفيسيوناليزم il faut de l'authenticité, etc. Donc c'est des qualités, des qualités surtout morales. Ensuite, il y a les qualités physiques, qui m'a donné la bonne santé, les qualités intellectuelles. C'est-à-dire bien les valeurs, ou les qualités. Il y a des gens qui ont des principes, mais qui n'ont pas beaucoup de qualités. Il y a des gens qui ont beaucoup de qualités. Mais c'est reste qu'il manque de principe. كما اللي زينا بنادم نعطيهم اكزومبل نقول لهم واحد يصلي وكيعود خارج يسرق الصباح كيصلي سي اون كاليتي مورال لا ريليجيون اكسيتيرا مي نا با دو برانسيب لا كاليتي تاعو ما تبعهاش دي برانسيب نحافظ على لا كونتويت تاعي نحافظ على السمعه تاعي نحافظ على كذا Voilà, si vous voulez, je n'ai pas besoin de vous dicter avec tous ces CD. J'espère que je n'ai pas trop parlé, mais je vous remercie. Pas être organisé si on ne se respecte pas mutuellement, c'est-à-dire si on ne respecte pas autrui. Ce qui nous intéresse, c'est le respect de notre établissement, c'est le respect du malade, de l'équipe, etc. Alors, de par sa définition, c'est le sentiment de considération ressenti à l'égard d'autrui. Le respect est synonyme de l'estime par lequel nous prenons conscience de la présence morale en nous, considérée comme le principe directeur de l'éducation morale. Chaque individu ressent pour lui-même d'une part parce qu'il aimera appartenir à la société des héros et normalement des décideurs. On va chercher. Le cinquième concept, c'est la responsabilité professionnelle.
Donc la responsabilité, c'est de se sentir concerné par une entité, hein, une personne, etc. Donc la responsabilité professionnelle, on a normalement 3 volets, hein, notamment responsabilité vis-à-vis de l'établissement, c'est-à-dire on doit respecter les règles de l'établissement, la marche des règles de l'établissement, etc. Voilà, etc. Le deuxième volet, c'est la responsabilité vis-à-vis du médecin, où on doit quelque part exécuter ces ordonnances, mais je ne parle pas de l'ordonnance en tant que papier non, mais tout ce qui nous prescrit dans le dossier médical pour justement respecter mon dossier qui est le dossier infirmier. Ensuite, il y a la responsabilité vis-à-vis du malade, notamment inculquer ce qu'on appelle le secret professionnel. Le secret professionnel, c'est d'abord respecter voilà, on doit se respecter parce qu'un professionnel, surtout un professionnel de santé, il ne respecte pas le secret professionnel, n'est pas réellement, on ne le considère même pas comme un être humain. Donc pour définir, pour la représentation sociale de quelqu'un qui ne respecte pas le secret, parce que normalement on rapporte on aime bien étaler, voilà, on n'est pas discrète, on étale les problèmes des autres, on les problèmes des autres. Donc là, on vise par le secret professionnel, surtout le respect de la vie privée du malade, hein? C'est-à-dire le respect surtout de sa maladie, de ce qu'il a comme maladie, de ne pas divulguer les secrets. D'ailleurs, c'est une responsabilité morale. D'accord? Oui, oui, on doit respecter la confidentialité de nos malades et surtout du service, de l'équipe. Alors ici, on va encore parler du secret professionnel en ce qui concerne l'obligation qui s'impose, s'il vous plaît, de ne pas dévoiler les confidences qu'on a recueillies par rapport à l'exercice de notre fonction ou de notre profession. Notamment, on doit garder secrète le dossier du malade, ou la secret le dossier du malade, la présence du malade, la vie privée du malade, les soins du malade, notamment traitement, examen, etc. Pour tout le personnel de la santé qui doit respecter les droits de nos patients. Alors, les personnels qui sont concernés par le secret professionnel, notamment les paramédicaux et le corps médical. Ce qui nous intéresse, c'est les paramédicaux. On a le corps terrain. Donc vous allez remarquer qu'il y a des articles. Le secret professionnel, donc l'article 36, Code de la déontologie médicale algérienne, bien sûr. Le secret professionnel institué dans l'intérêt des malades s'impose à tout paramédical dans les conditions établies par la loi. Donc le personnel paramédical doit taire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas divulguer le secret du malade. C'est un élément important dans la charte du patient, du malade. Mais M. Benhissine Barah la charte, si vous lisez, je ne sais pas, il a qu'un tarfou hakem là, moi-même je ne la connaissais pas, je l'ai découverte à travers ces jours de formation. Elle est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire elle nous rend plus humains et vraiment
remet en cause تقول انا ما كنتش نحترم المريض ما كنتش نحترم l'institution اللي نخدم فيها ما كنتش نحترم mes pratiques etc. Alors les gens qui sont concernés par le secret professionnel c'est surtout les gens qui travaillent, c'est évident, c'est-à-dire c'est les médecins, c'est les paramédicaux, les praticiens de la santé. Voilà, c'est tous les praticiens. Législation. Donc, l'article 301, Code pénal algérien, toujours modifié. Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, surtout sages-femmes, de par ma spécialité, là, les sages-femmes, pour ne pas dire des méchancetés, on ne respecte pas nous, les femmes. On n'a on n'a pas de considération. Madame, mais je suis sage-femme et j'ai vécu avec les sages-femmes. Je sais, est-ce que c'est par méchanceté, est-ce que c'est par une charge de travail excessive? Il faut dire que donc, le ratio sage-femme, il est vraiment, il n'est pas équilibré. Donc peut-être c'est par rapport à ça. Mais on n'a pas de respect, on ne la considère pas comme une partenaire. Est-ce que les sages-femmes y ont ça? Est-ce qu'elles... Non. Chauffez, madame, il y a des sages-femmes aussi. Chauffez, madame. D'abord, tu trouves l'éducation de l'être humain, ou tu trouves le caractère aussi. Nous les stages, les terrains de stage, et je regarde, j'observe. Bon, c'est vrai, peut-être que j'ai quitté. Laissez-moi terminer. Prenez note. Vous avez un débat. C'est pas un sujet de sage-femme. La sage-femme, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire elle est beaucoup plus incriminée. Quand on parle de secret professionnel, normalement, le code pénal, il يعاقب كل شخص يدير كل شخص ما يحترمش كل شخص etc. Voilà, madame, est-ce qu'il n'y a pas des sages-femmes pour la Il n'y a que le corps des sages-femmes qui est impliqué dans ce corps. Parce que quelque part, on a fauté. Je suis sage. Parce qu'on est plus sage. On a dit c'est une déviance. Ah oui. Oui, Nico. J'ai ouvert cette brèche par rapport à une parenthèse dans les sages-femmes. Écoutez, je suis sage-femme. C'est un métier que j'adore. On doit s'autocritiquer, madame, pour avancer, voilà, nous corriger. D'accord? C'est pas parce que je les aime pas. C'est par rapport à. C'est avec la critique. Donc ne prenez pas ça comme une. Je n'essaie pas de vous toucher. Mais donc les droits des usagers. Le principe du consentement, normalement ce volet est à Madame Nouassaria, je vais le terminer. Le principe du consentement libre et éclairé, le droit à l'information, le droit à l'accès au dossier médical. C'est-à-dire nos malades doivent être informés de façon loyale. On ne doit pas maquiller, on doit leur dire la vérité, c'est-à-dire il faut appeler chat. Droit des usagers, respect de sa vie privée, en particulier la confidentialité de ses déclarations, la confidentialité de son courrier, l'exercice de sa religion, c'est-à-dire on n'a pas le droit de dire pratiquant, il n'est pas pratiquant, musulman, parce que c'est pas nous qui vont. Je veux dire, c'est un autre contexte. Son droit à l'anonymat, surtout les gens qui ont des maladies, des tabous tels que le sida, etc.
مثال une CDN qui elle vient accoucher dans le bloc d'accouchement tout le monde la fuit et l'alerte tout le monde الناس كل عارفوا بلي c'est une femme CDN وخلاوها elle saignait il y a 2 ans de ça la maternité يعني c'est inhumain. Alors, le principe du consentement libre et éclairé, article 42 du Code déontologique algérien toujours, le malade est libre de choisir ou de quitter son médecin. C'est un élément de la charte du malade. Donc le médecin doit respecter et faire respecter ce droit du malade. Ce libre choix constitue un principe fondamental de la relation médecin-malade. Bon, je fais la lecture parce que on ne doit pas le déformer. L'article 44, tout acte médical, lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade, est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi, c'est-à-dire les parents, etc. Si le malade est en péril ou incapable d'exprimer son consentement, le médecin chirurgien dentiste doit donner les soins nécessaires. Alors, le droit à l'information, l'article 43 incite le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade par une information intelligible et loyale. On ne doit pas lui mentir ou là arranger le... Alors, le droit et l'accès au dossier médical. Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et l'établissement de la santé. C'est-à-dire, le malade doit connaître les résultats de ses examens, que ce soit biologique, radiologique, etc. On ne doit pas l'ignorer, on ne doit pas garder ça pour nous. D'ailleurs, le dossier du malade chez nous, il n'est pas réellement respecté. Je parle du dossier médical. Et je parle toujours dans le cas de l'usage. Non, il y a une redondance, c'est-à-dire qu'il y a une répétition. Normalement, c'est tout ce qui concerne cette communication. Je vais revenir sur les pratiques. Le cas des sages-femmes, parce que c'est les sages-femmes qui, dans le cas de la société Tana, ils sont touchés par la sanction pénale. C'est pour ça que c'est pas pour vous, pour insulter. Vous insulter, d'accord? La preuve, il y a une femme, mais c'est le cas sur l'hémorragie de la délivrance. Est-ce que c'est normal? Non, pas normal. Alors, je vous remercie de... Est-ce que le malade a le droit de choisir son médecin? Oui. C'est un élément de la charte du malade. أنا التدخل تاعي صغير على جال السكري بروفيسيونيل. Trouver des solutions à ces problèmes. Inch'Allah, le Moustapha. Dites-nous pas le pouvoir. Mais vous pouvez quand même corriger. Mais ce qu'elle a dit, elle a raison. Et l'hadaf تاعنا c'est justement d'améliorer ça. Inch'Allah. Le premier qui l'a fait تبعته le secret professionnel. حيت الرجل d'abord في الادوار المالات وغا ديفيدي لا بريزونس c'est-à-dire même واحد يجي يسقيني يقول لها حنا بلي اسكي توسبيتاليزي يسي نقولوا لا ما نعطيوش نقال دروا دو ديفيدي لا بريزونس دو باسيون كاين عندها قوانين كيفاش نقولوا باللي فلان حاضر كاين فيرتيفون مدام نزيد نقول لك بكري كانوا يافيشيو لو ليستينغ تاع لي مالاد في الطابلو دايرين ليستينغ تاع لي مالاد بار شومبر قانون قال ما يسمحش ممنوع
تافيشيو لا ليست تاع لي مالاد تاع السيرفيس في انطاليا ممنوع بث لا بريزونس ممنوعه لا كونفيدونسياليتي ممنوعه واش هو الهم تاعنا حنا واش لو سكري بروفيسيونيل فيه زوج حوايج فيه لو سكري ميديكال qu'il ne faut pas confondre avec le secret professionnel. Le secret médical, c'est tout ce qui concerne la maladie du malade. Si vous voulez, et le secret professionnel, c'est tout ce que j'apprends dans ma profession. Tout ce que j'apprends dans ma profession. Le secret médical, la maladie. Le secret professionnel, pardon, monsieur Mzouazal. Tout ce que j'ai dit, tout ce que nous apprenons dans notre profession. Vis-à-vis de la loi, nous avons encore beaucoup de vides à combler, surtout dans la santé. Aujourd'hui, il est reconnu comme faute professionnelle que tout ce que dit le corps médical. Il est reconnu comme faute professionnelle que tout ce que dit le corps médical. C'est-à-dire, quand un infirmier ou une sage-femme dit une bêtise que j'ai compris là, une faute professionnelle, ما نسمعوش الانفيرمي ولا السجن دابور يعيطوا للطبيب الوصيه تاعنا هو الوصيه تاعنا ايرور كي طريقه هو الوصيه تاعنا لو بروكيرور يعيط للمدير ويعيط للميدسان يقول له واش اللي صار هذه واش صار هذه واش صار هذه واش صار الا كان قال له استنى نشوف الا كان مشيت في فوت بروفيسيونيل هذا يجي يهزوه ولا ماش فوت بروفيسيونيل تولي ادمينستراتيف تتعاقب اداري. Alors que lorsque le médecin fait une faute, les choses ne se passent pas comme ça. Quand le médecin fait une faute, لازم يفوت على le déontologique, le conseil de l'ordre d'abord. Le conseil de l'ordre, où il est enquêté d'abord, il détermine s'il y a faute professionnelle ou non. S'il y a faute professionnelle, il يقول له je te retire de la liste d'un corps médical. وبينك وبين العدالة. ولا مش فوت بروفيسيونيل يقول لهم نو سي با فوت بروفيسيونيل ما يروحش للجوستيس. هذا كونسي دو لوردر تاعنا. حنا ولا با كونسي دو لوردر. للاسف ما عندناش ني لانفيرمي ني لا ساج ما عندناش كونسي دو لوردر. دونك مازلنا تحت وصيه السلك الطبي. Alors c'est pour cela beaucoup ساعات de nos confrères, de nos collègues, passent en justice ساعات. d'abord نشكركم الساعة على الحضور تاعكم. Moi je rejoins l'avis تاع الزميل. Ça a toujours été mon idéal. Quand on veut, on peut. إذا بغينا نديرو شونجمون نديروه. اللي سمعت قبل مدام كانت تهضر كنت هنا وليت خرجت. C'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de nos structures. بصح وعلى عيطنا. رانا عيط لكم هذا سي لو نوايو دور. رانا ما جبناش تو لي باراميديكو باش نديرو هاد لا فورماسيون. كنا قادرين نجيبو تو لي باراميديكو. حنا جبنا لو نوايو دور. لو نوايو كي بو انفلونسي على لو ريست دي باراميديكو. نتوما لي جون لي كوليغ والشيخ يعطوكم جو ديري يعطوكم لي ABC de cette politique, de cette nouvelle politique qui a été prônée par le ministère de la Santé. Donc c'est à vous le changement. حنا إذا كان واحد منكم جاء و pendant 3 jours اقتنع بالchangement, c'est sûr qu'il va y avoir un changement في l'autre côté. Donc إذا كان أنت جيت هنا سمحوا لي يعني العبارة, كاين ناس ils sont inscrits في la liste بس ما نلقاهمش في لا فورماسيون. يجي يقولوا لي فورماسيون ويعطيها ما يجيش. Il y a quelque part de l'irresponsabilité quelque part. Donc le changement واحد ما يقول لي ما نقدروش نديروا الشونجمون. الشونجمون كاين, الشونجمون راه في يدينا. انا ما نكذبش عليكم, moi j'ai été étudiant هنا. Monsieur Benhassim m'a ouvert les portes de cet institut. D'ailleurs, je tiens à lui remercier. C'était grâce à lui. J'étais dans l'institut. Il ne m'a pas choisi au hasard. Il a choisi au moins peut-être mes résultats scolaires. Peut-être j'ai fait un comportement. المهم حل البيبان.
انا كي جيت عندي حوايج في راسي، انا ومدام سلامي كي ديريكتريس دي زيتود، مع فايزه كي ريسبونسابل دي ستاج، مع لي ريسبونسابل تاع لي ديفيرون جروب، اون ايت ان تران دو بروني نوفيل بوليتيك. رانا بغينا نغيروا للاحسن، ما بغيناش تبقى لا فورماسيون كيما كانت. Peut-être vous avez remarqué, les 2 ou 3 dernières années, il y a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de gens qui nous reprochent ça. Ils disent que trop, il y a beaucoup de formations عندكم. احنا سي نوتر بوليتيك، احنا بغينا نقولوا نقربوكم من الاخر. peut-être كاين ناس اللي عندهم 20 ans ما جاوش للانستيتيو. احنا بغينا نوليو نقربوكم عندنا باش بيكم انتوما نديروا ان شونجمون. هذه لا فورماسيون هذه سي ان سيغمون بارمي beaucoup de formations. أنا نشوف في وجوه حضروا معنا في déjà في 2 ولا 3 formations. Je vois des sages-femmes ici. Je vois des paramédicaux داروا معنا déjà des formations. بيكم انتوما نبدلوا. احنا وحدنا ولا المينيستير وحده والله ما يقدر يدير والو. يهضر مسيو بن حسين بوندون 3 jours، تهضر ليكيب بيداغوجيك بوندون 3 jours، ما نغيروش. ما نقدروا نغيروا والو. إذا كان انتوما انتوما اللي حنا نعطيوكم غير لي زابيسي بصح انتوما درك اللي او نيفو دو ديفيرون ستركتور سانيتير لازم كونستيتوي، يفو كونستيتوي ان اوتر جروب. حنا درنا الجروب هذا، كل واحد كي يرجع يدير ان جروب وحده ويحاول يعطيه لي زابيسي باش نروحوا لو شونجمون. هو الهدف تاعنا راهو الاخر خلاص، الهدف تاع الاخر خلاص تاع سوا التكوين سوا تاع التكوين هذا المتواصل، باسكو يعتبر تكوين متواصل، راهي هي لا بون بريزون شارج دو مالاد. انا هذا ما نقول لكم، سي تو سكو جي ا دير. جو ريميرسي ليكيب كي ا انكادري هذا لو دوزيام سيكل، مازالوا لنا 3 سيكل وان شاء الله نتلاقاو في مناسبات اخرى وافيك دي تيم جدد ثاني اللي ديما يساعدونا باش نروحوا للاحسن. الكلمه كانت قصيره، وعلاش؟ باسكو اون اي اونكور بري بار نوتر سيكل دو ولا اون جورني سيانتيفيك هنا او نيفو دو لانستيتيو. هذه نتاع مسيو بن حسين انا نديها له. وندايخ محمد حاولوا نقول والله الصحراء في دينا حنا لي باريتيكو ماهيش في البوليتيكا.